Arrow inbound. Pass to Labrador. Labrador dribbling the ball. Langit ang kakasahan si Labrador. Giigwat-igwat. Labrador haras by Sumito. Pass to... Layo! Kami ang tuloy! Siguro kaya mag-video rin ang mata na rin. Petros! Ang kanya na rin. Nabili ng ilipon. Kalimut ko na, video ko na ko din. 22 seconds. Maria! Paul Lagunes. First personal Paul Lagunes. Kay, sakay! Hoy, ano naman mabalik? Bulas ko. Illegal kusi-kusi. Free throw. So free throws by Mirano. Let's go! Ay, Hinay-hinay, buhi ibitaw. Forward, pasok ang unang tira ni Mirano. Sa wakas, naka-score yun. Ready for rebound. Second throw committed by Mirano. isa ba, Pink? Putang ina. Na. Bakit yan? Grabe. Pwede ay. Taruma pa no. Shot Mirano, ikaw na retire. For two, complete. Bola pengkoy, bola peng. Pengkoy! Maria! Bola nito, TV. Lahat ang pula mo ah! Lagunes inbound. Ilabay ito, ilabay. 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 Kanan. Ako ni Mirano. Audrey! Pasa na ka doon. Alar lang yung pasa. For two. Balik, balik. Hoy, balik! Bulos. 4-0. Labaw ang Team B. Lagunes inbound. Nakapag! Nakapag! Hoy, Mylene! Balik, Mylene! Doon sa baka! Fast break na nga. Hoy, Lagunes inbound pass to Pulistico. Ibalik ni Lagones. Hinay-hinay, gaduk-dok ang bola, gipang laan.